મહારાષ્ટ્રના નેતાઓ તથા ફિલ્મી સિતારાઓની અપીલ બાદ પણ ખૂબ ઓછું મતદાન થઈ રહ્યું છે. સવારના 9 વાગ્યા સુધીમાં માત્ર 6% આસપાસ મતદાન નોંધાયું હતું. રાજ્યમાં 288 બેઠકો પર મતદાન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. મહારાષ્ટ્રમાં અનેક પક્ષોનું ચૂંટણી ભવિષ્ય દાવ પર છે. મહારાષ્ટ્રમાં 70થી વધુ બેઠકો પર ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધો મુકાબલો છે. ત્યારે આવો જોઈએ દિગ્ગજોએ મતદાન કર્યા બાદ શું કહ્યું. અભિનેતા રિતેશ દેશમુખ તેમની પત્ની જેનેલિયા સાથે મતદાન બૂથ પર પહોંચ્યા હતા અને લોકશાહીના પર્વમાં સહભાગી થયા. મુંબઈના બાંદ્રા વેસ્ટમાં પોતાનો મત આપ્યા પછી ફિલ્મ નિર્માતા સુભાષ દઈએ કહ્યું કે મહારાષ્ટ્ર ચૂંટણીમાં હું દરેકને મતદાન કરવાની અપીલ કરું છું. આ આપણો અધિકાર અને ફરજ છે. राइट भी है और ड्यूटी भी है कि मतदान जरूर करें, जिसको भी करें लेकिन करें. जहाँ तक मैंने मतदान का सवाल है, मेरा जो विषय है वो एजुकेशन है. जो महाराष्ट्र की एजुकेशन को तरक्की चाहते हैं और जो एक विवेकी लोग हैं, मैं उन लोगों को वोट दूंगा. મુંબઈમાં મતદાન કર્યા પછી અભિનેત્રી અનિતા રાજે કહ્યું કે મહેરબાની કરીને બૂથ પર આવો અને મત આપો. તે આપણા બધા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. very important for all of us. Thank you. સંગીતકાર અને ગાયક વિશાલ દદલાની મતદાન કર્યા પછી મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા કહ્યું કે મતદાન કરવું જોઈએ. તમારા શહેર, રાજ્ય, દેશ માટે આ મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમે તમારા શહેર, રાજ્ય અને દેશને પ્રેમ કરો છો તો કૃપા કરીને મત આપો. It's important that you come and vote, right? It's important for your city, for your state, for your country. If you love your city, your state and your country, please come and vote. It's ridiculous that one has to say it. Everyone should do it anyway as a duty towards their country. I hope people do. મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણીનું મતદાન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. ત્યારે જોઈએ મુંબઈના કેટલાક વિસ્તારના મતદાન બૂથના દ્રશ્યો અને દિગ્ગજોએ શું કહ્યું તે પણ સાંભળ્યું. इश्यूज इज इवन वी हैव टू बी एज रिस्पॉन्सिबल. बहुत सारे इशू हमारे खुद के भी है. सिविक सेंस हो, डिसिप्लिन हो. हम खुद मानते नहीं, हम मांगते सब कुछ है और डिलीवर खुद कुछ नहीं करते. लेकिन यही चाहूँगा कि मुंबई हमेशा एपी सेंटर रहा है बिजनेस का, हमेशा एपी सेंटर रहा है एंटरटेनमेंट का. वो ग्लोरी वापस आ जाए. और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो ही रहा है. ऑफ कोर्स यू सी बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है. वो सही वक्त पे हो, सही तरीके से हो. क्योंकि क्या है, रोड्स स्ट्रक्चर्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ साथ ग्रीन कवर हो, पार्क्स हो लोगों के लिए, वो बेसिक्स होनी ही चाहिए. सो आई ओनली होप एंड प्रे कि वो जल्द से जल्द हो. और ऑफ कोर्स फोकस ऑन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, जो हमें मांगनी नहीं चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए वो बातें. और लेकिन ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हमारा काम है. आई थिंक वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. पहली बात तो अगर सारे लोग आके आज वोट करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा. आई थिंक द मेन कॉल इज़ कम वोट. और बाकी लेट्स हेल्प द गवर्नमेंट बाय डूइंग गुड वर्क. खूप उत्साहाचं वातावरण आहे मतदान केंद्रांवर. वोट जिहादच्या विरोधात ज्या पद्धतीने मुंबईवर बांगलादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम अतिक्रमण करीत आहेत. 2050 मध्ये मुंबईत हिंदू लोकसंख्या फक्त 54% राहणार. म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीचं हम एक है तो सेफ है मोठ्या प्रमाणात माझा नीलमनगर मुलुंड पूर्व येथे लोक उत्साहाने मतदानात भाग घेत आहेत. फिर एक बार महायुती सरकार. सोबत नाही त्यावेळेला पैसा वाटायचा, काम करायचं, असं काही चित्र काल रात्रभर ठाण्यात होतं. आणि मला वाटतं की ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काल घरोघरी पोचलेलं. नक्कीच एखाद्या मनसेने अनेक कामं केली. का वाटतं काही कामं राहिली आहेत का नागरिकांची त्या संदर्भात मनसेने देखील? मला असं वाटतं की आम्हाला जे 5 वर्षात करायचे ते आम्ही केलं. कोविडच्या काळापासून ते निवडणुकीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आम्हाला लोकांची जी कामं करायची होती ती केली. लोकांपर्यंत पोचायचं होतं तेवढं पोचलो आम्ही. आमच्याकडनं 100% दिले. आता वेळ आहे लोकांची. त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की ठाण्यातली लोकं ही माझ्यासोबत उभी राहतील.